बाजी थिला केंता बाजी थिला हाँ। अरे गिल गिला गिला गिल गिला बुका पूजी देले मूड गोला बोलबा एंता भी कहबा लागबा ठीक अच्छे नाम से इडियट रे बेटा बजना बज समान मार के पड़बा हो अब धाने आज्ञा तमे कहीं बाहरी लो इटा गोगस्टर रु आसुछ भाई राधार मंदिर की जमीगा बोले तमर की जाति देबा छाती तमर गोत्र फलसा पत्र तमर मोठ गाई गोठ तमे काहे लोग आमे होच मनुष्य लोग स्टॉप योर माउथ इन योर पॉकेट सोला काहे बगरतिया बोलछे हंता बोलछो हां हां आमे होच बाबू एचएमटी एचएमटी बोले 100 - 20 20 बोले 3 कुड़ी 15 5 इबो हटा काना कहस माने 80 वर्ष गौर रे बेटा ओ हसे 80 वर्ष जन बुद्धि पास जी हटा मोर बुआ हो जा माने 80 वर्ष बुद्धि पउथले हां आमे जन जन्म हेनु सुन कठी गला जे निके हां 8 वर्ष बुद्धि पउछु ओहो अरे गौर बोले अरे गौर बोले गौर सन अनेक प्रकार गौर सन अनेक प्रकार बोले अरे नाकसे गौर गौट की बाक्से गौर गौट हां लोरिया झरिया धमना कुलिया देते सन सब पजाडट और तमे जे आमे होच मग धागोरा आगडट पछटटा आघटटा अब धाने हेंता नहीं ही पारी गुटे कथा बोल तो तमर बुआ कोका केते भाई मोर बुआ कोकार कथा नि पचरनो का हला जी मुई तो नुआ हिबरी एरिया के आइछे हां होइदा के बहुत ओडो लागु छे आगे ए टानो तो ठीक टानो ठीक मोर कोका देखबाले गले दुई भाई न एटा दुई भाई ओह दुई भाई न दुई भाई के बड़ मोर बुआ ठान मोर कोका बड़ सोला तोर बुआ न तोर कोका केनार बड़ हबा केना बड़ हला केनता कर बड़ हबा अरे माखन पतर जतर खतर मुई जाय छे गुरसर पतर मा बुआ थिले पेटे हां आई ओ जार जन्म नि मुई खेलु धनी बाटे बोले बोले मोर बुआ ठान कोका केना बड़ नि हला अरे तोर बुआ न तोर कोका केनार बड़ हबा अरे मोर बागे लीट पिटियाटा काट मुठियाटा चना गुठियाटा फुटबॉल वगैरह गोल बाटलटा पुठी पुनस बाहर उडुटा हां अरे मोर कोका जे हां अरे ऊंचा जड़े मोटा से यहाँ ना दा मोल बुंथाना बाबू इटा मोय सा असुरे रे बा अरे उचारे के नीचारे ने को हबार नाम अनथरे के बड़ नाम हिसाब मोर कोका बड़ केनता जनता की संता कुकरा मेला मेंता 4 बार कबाब रे बार बिन पैसा बजारी बल्ला बल्ला मार खा बोला थथुन खा पर जात का नाड़ बुड़े परे बेटा बुआ चमड़ा थोतना बोली ठो रही छु कागज पत्र ले चिरी चुरा हे जाता न नाम हिसाब रे केनता करी नाम हजर अच्छा वो मोर बुआ ना होचे मोड़िया मोर कोका ना होचे नोड़िया हां नोड़िया बर के मोड़िया बर कोनिया उन्न सोला कोनिया बोल छु आगे आने वाली नोड़िया बहर हेंता ने ही पारे बोले तुमर घरे केते भाई अछ हमर घरे केते हां तुमर घरे केते भाई अछ अरे पुरानी मत के देखवाले गेले को इलो बला बेसी के समय गुटे न हो जा उसबल कोला न कोला जन्म आटी के रसे मतरे गले हमें हो जो सात भाई हां ताहले तुमर सात भाई मन को नाट के कहबा के पड़बा हां मुई त हैला ना कहू जा एको करो हां मुई ना कहू जा एको करो एको करबी होय अरे सोला एत्ती लुकाबा के मत एको करे करछु बोले बुझिनी पारलो ने तो 1 2 3 4 गरी गंती करो बोलु छे हां हां ताहले गंती करो मु कहबो बोल छे ठीक अछि अच्छा गुडे कोना चुनलिया एकटी गुडे कोना मुलमुलिया रुंडू कोना उंडू मुंडा भुंडू पेट बोला का हला बाहर के लेखोरी कोना होजा पहले एक राती की पूछबा बोले अरे लोग बोले हैदराबाद देश हला बर्बाद ना खेले चोलजीरा कोन की सेमन को मारला ठोनकी बोल ताने से बेटा हां छुआ बिला 5 7 ने बोले मुडू ठेवेले बोलो हां सरकार कने इज कोने बोतल बनाने हां नहीं 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 এটা উপরে আছে हो এতে কি আছে এতে কি আছে এই अच्छा गुडे कोना चुलचुलिया एक गुडे कोना मुलमुलिया दुई गुडे कोना धानपुदिया एमागो मेघनदिया हां गुडे कोना कोगो बना आ गुडे कोना घिचा डर है होय गुडे कोना कोना घना ए बुआ मुई बिरबरो एला छुटी आगडे चंद्रसेना माइटा
महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तत्व श्री गुरवे नमः हाँ अखंड मंडलाकारं व्याप्त जनम चराचरं विजितं दर्शितं जनम तत्मै श्री गुरवे नमो नमः हर्वं थुलतनं गजन्नपदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यानन् मदगन्धं लुब्धं व्यालोलं कण्ठस्थलं दन्ताघाते विदारिदार्यं रुधिरे सिन्दूरं सवायकरं वन्दे शैलसुतसुतं सिद्धिप्रदं कामदं अब धाने अरे मुईटा जन लाल लाल कलिया कलिया नीले नीले धूप धूप पर्रा पर्रा दिच्छे এটা কার মানে ए पर सब देवता में এটা এটা তো মেলা লাগা গে ऐसा কায় দেবতা কি কায় পূজা যে মুই সুর ভি নি পাবা হেনতা কে এটা মই বি শুনি পাবা আরে সর্বপ্রথমরে মুরসে মুরসে অছন লাল জর জর দিছন কে গো মোর বুয়া আরা মুরসা মুরসা মা মঙ্গলা আছন লাগি পড়ু হ্যাঁ হ্যাঁ আহা জয় তু সর্বনঙ্গলা মা গো জয় তু সর্বনঙ্গলা গো জয় তু সর্বনঙ্গলা सोला मंगला के नंगला भी হ্যাঁ मंगला बोल तुमर बुझा में ठीक नेसी केनता अरे नुआ हेगरे मुई गा के आइछे हाँ इनो रागिया मन को चिन्हबार नि के जानबार नि हाँ पहला पहला देखनी हाँ जेते बेले आगिया मन को मां बुआ हन के देखनी हाँ मोर माई टिके खराब हे गया सोला माइंड से काना से तोर माइंड टिके खराब अछि माइन माइंड खराब अछि भल कपड़ा दे मुड़े बांधबो काना लेपलो हो हेबा काना लेपलो एदा सुलेशन लागला हाँ 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 आहा जय तु सर्वमंगला मा गो जय तु सर्वमंगला गो जय तु सर्वमंगला गो कण्ठ कमले कर तू खेला गो कण्ठ कमले कर तु खेला सर्वमंगला सर्वमंगला नाग पदोला सुअनर गोला सर्वमंगला अब धाने मोर ब्रेक दिखे केना लोट कुछ का ये पाइप ब्रेक केने तैयार थिलो जी माटी देखि कागज टाको लगाए काथिटा से এটা তো ডিস ব্রেক ফিটিং করছে चमड़ा टाबल कोने लागु छे আচ্ছা দ্বিতীয় রে কি আছেন বাবা আরা দ্বিতীয় ক্ষেত্র পালো ছন তাহলে লাগি পড়ু হ্যাঁ হ্যাঁ আহা জয় তু ক্ষেতর পুয়ালো মা গো জয় তু গুড্ডার পুয়ালো গো জয় তু মোড়ওয়ার পুয়ালো सोला खेतर पाल गुड्डार पाल बोली के का বইলো সে क्षेत्र पाल देवता बोली हाँ ডন নাচি করে গণেশ পূজা দিন हाँ বুড়া যে চলবার নে টুলমুড় যে ফিটবার নে हाँ হ্যাঁ हाँ ইনকে আশা গেলে বাটে মোর ভাইবো খারাপ হয়ে भाव खराब नहीं से तोर भाग्य टिके खराब अछि ভাগ্য होय 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 হরি রাম बा चुटी हला न के नहीं हेबा 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 মোর ভাগ্য টিকে খারাপ আছে রে এবা इसका कमेंट एंड आज फटा আহা জয় তু ক্ষেতর পাল মা গো জয় তু ক্ষেতর পাল গো জয় তু ক্ষেতর পাল हाँ সিরে চড়াই বিমুন্দার মাল सिरे चढ़ाई বিওর খমাল ক্ষেতর পাল ক্ষেতর পাল মা গো তোর সঙ্গে লাড় গেল ক্ষেতর बाबू होय गौणीय नारायणेर उद्यमी के भास्कर भिन्ना भिन्नम न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते हाँ पंचदेव भितर अग्र पूज्य किए रे बाबू सही गणेशर पागल हेलो न तबे का हला जी अरे गणेश पूजा करिथिले हाँ इटा विश्वकर्मा पूजा भी सरी गला हाँ इटा दुर्गा मांकर पूजा भी आबा हाँ गणेशर केनता करे बढ़ेबे अरे गणेश बहुत आगर जन्म नहीं छन गणेश शंकर केतरे ना আছে केते नाम अच्छे आठटा ना আছে का ना তাহলে গন্তি কর हाँ বিনায়ক বিঘ্নরায় দৈমাতুর একদন্তা হৈরম্ব লম্বোদ্র গয়ানন গণেশ ই হচ্ছে গণেশ ভগবানଙ୍କର আটটা না আছে होय আরে গুরু ব্রহ্মা বলুছা हाँ ব্রহ্মাঙ্গর কেতটা না আছে বাবা अरे केते नाम अच्छे ব্রহ্মাঙ্গর সেইপরি 20টা না আছে का ना कहि पारबो তাহলে গন্তি কর हाँ ব্রহ্মাণং আত্মাহু সুরজষ্টি পরমেষ্টি হিরণ্য গর্ভ লুকেশ চতুরানন ধাতৃ অবয় जोनिंग द्राहिणांग बिरंची कमलासन साष्टु प्रजापति विधातु विश्वश्लोक विधि अच्छा 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 युचि
ই হচ্ছে ব্রহ্মাঙ্কর মধ্যে 20টা না আছে, বিষ্ণুঙ্কর মধ্যে 39টা না আছে, শিবঙ্কর মধ্যে 47টা না আছে, গণেশঙ্কর 2টা পুଅ অছন, তাকর না মানে কাকা না, গোটিয়ে ঝিও অছন, তাকর না তাঙ্কর গোটিয়ে স্ত্রী মধ্যে অছন। তাকর না কাকা না, গণেশঙ্কর 2টা পুଅ, গোটে কন্যা শুভ এবং গোটে কন্যা লাভ। তাঙ্কর ঝিওঙ্কর না হচ্ছে সন্তোষী, তাঙ্কর স্ত্রীঙ্কর না হচ্ছে গায়ত্রী বা বক্রতুণ্ডী। হ্যাঁ আজ্ঞা মানে সমস্তে জানিছন হাতীকে গজমূর্খ বলছন, কিন্তু গণেশ ভগবানଙ୍କର মুন্ডরে ବି ତ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିছে, କାଁ କରି ସେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହେଲେ আর ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ହେଲେ। আচ্ছা আচ্ছা ଏ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ନେ ଲାଗସି, কিন্তু গণেশ পূজা নে কাহলা যে নি লাগে, কা ফেল লাগে নি লাগে, তুলসী পত্র তুলসী মন্দিরে কা করি নি লাগে, তার কারণটা কানা এ বাবু ও আর তুলসী বলছন, তুলসী তো সতী বলছন, সবু মা মানে তুলসী গছলে প্যার রুকছন, রুকছন নি আজ্ঞা, কিন্তু তুলসী কাহাকে প্যার রুকছি, তুলসী গছলে কাহাকে যে কুকুর মুছি এখন মুছি, এরা সব কহবাকে পড়বা, কাহলা যে করছে তুলসী বুন তলে কাহলা এন্তা বাজার বসলে নি কহে আজ্ঞা, বার্ষিকা থুই দেছি গণেশ বাবাকে ডাকনে আর তারপরে তুলসী মূল কুকুর কাহেলা যে এক করছে। বাস বাস আর গোটে কথা মা মানে ঝাড়া যাইছন, ঝাড়া যাই সারলা পরে গরু ধি প্যান্ট টিকে আনছন আর লেডি পজাড়ে রুখি দেসন আর ঘরকে সমসন, হেটা কে দেবতাকে দেসন। ঠিক আছে কহবাকে পড়বা হেবা হর গণেশ্বর হো তোমার পাদে জুহার, তোমার পাদে জুহার গণেশ্বর হো, তোমার পাদে জুহার, তোমার পাদে জুহার গণেশ্বর হো। গণেশঙ্কর গোটে গাড়ি ଅଛି বাবু, দেশকে ধরকন হিরো হোন্ডা সিডি হোন্ডা ডিলক্স ଅଛି, আরে চ্যাপ্টার বলে নে হেই পারে, মুসা বাহানরে চড়ি গোয়া নন, চড়ি গোয়া নন, চড়ি গোয়া নন, তুমি 14 ব্রহ্মাণ্ড কর বেহার গণেশ্বর তোমার পাদে জুহার, তোমার পাদ মতে বঢ়িয়া লাগলা। কা হলা যে তোমার মিউজিক বালে গো দেখি গলি মুই তো পহলা আইছে না নাচি, বড়ল লাগলা। এই নিশান বালা গুটে এনছ যে সে চিপালা বুকা বাগে তার মোহর চঞ্চল কেতে বেলানি, সে তাসা বালা গুটে এনছ যে হ্যাঁ তার মুর সিংড়া বাগে দিচ্ছে, আরু কেসুয়া মাস্টার কে নি দেখনো কা হলা জি কে নর ছুয়া চোট টেকা বলবো, পাউডার সেন্দ্র মাখি গরাইছি আরু হেন্দা ঘে হয় হয় আহা পাখে কে পার্বতী পাখে উমাপতি ধানে আজ্ঞা এরা কানা পাখে কে পার্বতী পাখে কে উমাপতি বলো জি বলে কানা স্যার কানা শিব পার্বতী কানা গুটে ধান নেই রহন, শিব পার্বতী স্বামী স্ত্রী হেলে বি গুটে জায়গায় নি রহবা, কা হলা জি কা হেলা নি রহবার কত কা থেল লাগি, কবি মানে কানে মদগঞ্জে বিগরি পদ লিখিছন বলে একচুয়ালি সত কথা লিখিছ, শিব পার্বতী কা হেলা যে গুটে জায়গায় নি রহবা, যেতেবেলে ইরা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগর কথা, ত্রেতয়া যুগরে যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান বনবাস যাইছিলে, সাঙ্গে সীতা মাতা এবং লক্ষণ ভগবান লক্ষণ ভগবানকে মধ্য নেই করে যাইছিলে, যেতেবেলে পঞ্চবটী বনরু সীতা মাতাকে রাবণ অপহরণ করি করি নেই গলে, সে সমিয়াথি রাম লক্ষণ গাঁ করଥିଲେ
का कहले जंगल भितरे नुरी नुरी खुजी खुजी बुलुथुले हां पार्वती सती गाना बोलले का बोले मते चिन्ही पारबे कि नी पारन राम महापुरु बोले हां और सीता माता रूप धारण करी करी हां पार्वती सती देखा हां पार्वती सती देखा देइथिले हां हां रामचंद्र भगवान होचन अंतर्यामी पुरुष बस ए बाबू हां आमे राम बोलसा चारि मठ चारि गादी चारि संप्रदाय चारि तीर्थ चारि बट्ट चारि गादी अच्छे हां चारिटा नारी अछन हां चारिटा पुरुष अछन हां है हां राम चारटा भी अछन सीता भी चारटा अछन ओए कहूचे बाबू हां कथा कहि देलनी होई नहीं पारी हैं बुझावा के पड़बा एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम सबसे न्यारा एक राम सबसे प्यारा बोल हां तुलसी राम गोस्वामी तुलसी दास बस तुलसी रामायण रे लिखी छो हां हां एक राम दशरथ का बेटा हां एक राम घट घट में बैठा हाँ। एक राम सबसे न्यारा हाँ। एक राम सबसे प्यारा हाँ। चार प्रकार नारी बोल छो बस बस हस्तिनी पद्मिनी शंखिनी चित्रिणी हां चारटा नारी अछन अच्छा चारटा पुरुष भी अछन हाँ। से पुरुष माने किए के अश्व मेष वृष शशक हां हां हेंदा ढोले मते ठीक लाई लागते अश्व मेष वृष शशक हां केन महसी केनता गसी हां सेन हसी केनता गस आज्ञा आज्ञा ठीक है पद्मिनी पद्मगंधाश्च चित्रिणी क्षीरगंधाश्च ए पद्मिनी पद्मगंधाश्च हां क्षीरगंधाश्च चित्रिणी बोलছে हां हां हस्तिनी केनता केंडा মহিষ বাগির বনছে हां মহিষ বাগির বসে আর গোটে নারী কেনতা করছি বিশ্রান ভোগ করছি हां 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 মেষ বৃষ শশক বলছে हां হেটা কানা हां অশ্ব বলে কানা অশ্ব বলে ঘোড়া हां মেষ বলে গররা हां বৃষ বলে ষণ্ঢ শশক বলে খরা কেনতা পুরুষ বি অছন আজ্ঞা ওই हां আমি গৌর মৌর হৌর জাতি নাই জানো ভাই কিছ আগে ডর কম তোমাকে সই জোয়ার করছি আমি অনুরোধ করছি তোমার কথা ভাই নিঃশুভ ভল হিসাবে করো ডর করো কিন্তু ডর হিসাবে ডর করো তোমার তোমার কথা নি মানব মোর মা বিহান বি নে অছন হ্যাঁ মুই যাহা বি জানবি পুরাণ শাস্ত্র নেই নেই ইদিন কব যে ইয়ার শুনো দা ইয়ার শুনো দাদা দা মোর কথা শুনো ইদিন কব যে এটা নিঃশুভ না এটা এসো বলে মুই কা করমি আগে এটা তো মু কব যে মুই তো কিছু খারাপ না এই জায়গায় কব যে এই জায়গায় কব যে তোমাকে অনুরোধ করছি কিছু ভাই এই জায়গায় কব এটা কই দিছে নমস্কার এই জায়গায় কব যে ওরা এ আমি গৌর মৌর হৌর জাতি নাই জানো ভাই কিছ হে অবধানে ধ্যান দিয়ন্তু আমি গৌর মৌর হৌর জাতি নাই জানো ভাই কিছ এই আরে গাইকু ছানিন বাছুরি বানিন চির কিছু পিচ পিচ আমি গৌর মৌর হৌর জাতি নাই জানো ভাই কিছ কেনতা আছে আরে সকাল পাইলে গায়ে দুহি গলে গুহাল করে লিচ পিচ সকাল পাইলে গায়ে দুহি গলে গোয়াল করে লিচপি খাইবা পিবা শুইবা ছড়া সব কথাটা তো মিছ আও ধানে আজ্ঞা बोले तुम्हें जिते गाय गुड़ धन कर जास गुहाल की हाँ। केन पोषण पोषण केनता के ठेकी धरी गुड़ धन कर सता टी एक्शन हो तुम्हार कथा अब धाने ओ मुई हला बेलु ए गारे देखनी नो इने अशिक्षित लोग नै नो का हला जी इने भी शिक्षित आज्ञा मानसन पंडित आज्ञा मानसन कलाकार आज्ञा मानसन हमर गुरुजन महाबुआ लोग माने अछ हाँ हाँ इटा बताबार के नै पड़े आरे पोताबा के पड़बा काहे करी बताबार के पड़बा सबे पासरी देले न अरे घरे न रुहंती गौड़े हाँ। बड़ धम जाति घेनी बच्छा वृंद बालके बने काटंती नीति बारुणा बंतरे गाई चरु अछि ढेंकानाल रे बाछुरी हाँ द्वारिकापुर रे सिंकुली झुलुछि आनी दियो राधा गोरी हाँ आर पदटी अछि का बोली अच्छे हैं का बोली अच्छे दिने कृष्ण भगवान गाय दोहन करथुले हाँ राधा देखले काण करथिले का करथिले देखो रे सयनी सयनी 1 2 3 4 की
छर नयन 10 चरण 3 मुंड बन मालिकी हाँ 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 अवधाने अवधाने आमे गौड़ लोग माने केंदा करे अधम लोग हेनु केनता कर हेतिलो आर 80 वर्ष बुद्धि केंदा करे पाइछ बैठ सता कहबा के पड़बा बा हाँ 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 ए बाबू ओ हेंता कहि देलनी होय हाँ तार गुटे अछि काना আছে गुड़िया 15 तेली 23 हाँ। माने निखि जिवे हाँ गुड़िया 15 तेली 23 तंती जुग जुग गौड़ 80 बोले काना सेटा तार अर्थ काना गुड़िया 15 तेली 23 तंती जुग जुग गौड़ 80 आमर गौड़ लोग मन को 80 वर्ष जन बुद्धि पहले नहीं बोल सन के सत कथा है मुई भी गौड़ छुआ है व्यवहार पड़बा कहबा के पड़बा गुड़िया 15 हाँ गुड़िया 15 बोले काना काना एक्चुअली छोट छुआ मान को 15 वर्ष तक मिठा खावा लगी दियो हाँ। ताकर शरण